أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واغني ودا حكوني ودا خانتا kuni nendo khanta ndang yempalle oda la tiga kemene mama kemene alla bedo tiga ndengan qaw waqatin chu ado mama ndengan qaw waqatin chu. alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa adhim sultanihi. alhamdulillah ala kulli hali waghini oda haydome arsa sira nabawiyya wasiratu nabawiyan kama Allah farin cira sallallahu alaihi wasallam o fayke taga tumundenga sira nabawiya lenki juma muharram tanjike aga gemme hijran cine 1402 ujune komona gatido tan gatido fillo kenga gemme septembre qaso tamro segunga alhamdulillah tige ngalla da wahidu. alhamdulillah waghini asira nabawiya komo gedi kona hada mogobe Allah farin cira sallallahu alaihi wasallam natu hada mare men natu ayande manan dina ngan natu nanti dina ke jope mogobe dina ke jope kote nya ami jope noy dina ke kote nya ni Allah farin sallallahu alaihi wasallam age bugo qabila be dambe gumago oda suko na lisiga be genya akabila ke asadu salama gongarini Allah subhanahu wa ta'ala ma sugande khafuna bugu sorokuya mushriku ni nyani khidi jikuni do me do yura ko do me do hora ko do me ido tondun ka ko do me do laydi timen do me na lawara bangenga na lawara khoro mogonga ag khoro ag dangi marahilu no be ag dangi dango be ala tima gondo gigira ko nagani na lawara jula hunga na lawara yahunga ti as-sayyida ummul mu'minina khadija bint khuwailid waziratu rasul sallallahu alaihi wasallam alla faade ministry kengene awya limanya khadija bint khuwailid ya garebe gedi ina burendi me yonkinkine alla faade nga sallallahu alaihi wasallam na alla dina ke dema ya garebe jibril alaihi salatu wassalam agede alla faade nya galinta aljanna loyenga ageti Allah farinda nga sallallahu alaihi wasallam hazi khadija atatika bi ina'in fi idamun aw ta'amin aw sharabin fa iza ja'atika faqra alayhi assalam min rabbi wa minni wa bashirha bi baytin fil janna ila akhir al hadith na nyagalindi ti kompe aljanna no nga kompe be Allah subhanahu wa ta'ala ge malaydu tu yakare na nyen kama afalle Allah fare sallallahu alaihi wasallam ageti yagaruna gati andu gamposu yagarin ju Maryam bintu Imrana wa Asiya bintu Mizahim zawjatu Fir'auna wa Khadija bintu Khuwailid bin Asad wa Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin al-Hashimi al-Qurayshi. alhamdulillah Allah farinti yagaruna gati be gamposu duna yagarin juwa afana ni Isa ma Maryam bintu Imrana wa Asiya bintu Mizahim kengeni Firauna yaqinga wa Khadija bintu Khuwailid sikandeni Khadija ken megena Allah faran wiya limanga sallallahu alaihi wasallam ala le nyagari Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. alhamdulillah waghini odi foko sira nabawiya ngana li tora be gedi Allah faran kita Quraysh ni maga mushrikuni adi gel siga gote be utuna Allah faren cagata toran damben do roqin damben cu digamburunde dogare igatini siki tongun kane serela siki tongun kane bari angana siki tongun kane tongu ke malina gangi jimen qosono aga dangini tanga aga cedde aga dangini tongun nyani tongun ngale gerni tongun kai garen khagi dalo dalla garen nyani soroli na wuretwa. alhamdulillah Allah fare sallallahu alaihi wasallam fa abutu ne nyanya de mana safande ngaga sunono danga ga memene danga aga buten qotoni ni Quraysh ni do fofo sugana raga sikido Allah fare batenga tinande mana nin to birene sere suntanga Allah sere da sere la fonya nanga ninke Abu Talib to birene Allah fare sallallahu alaihi wasallam lenki
orun jofe fabu tugunnenga afatiyenga ado wiyalle make sallallahu alaihi wasallam kengedi khadija bintu khuwailid ori o masala quraish nu ngedi meñi qabila mu mangedi meñi na letara be safa jambe letara na kayti be safa na laydu be safa na daga loga alkaba ina dulle jamba allah farendi qabila nga bani hashim ado bani al-muttalib qabila mu ma yagarendo lemine gibogu min makka na daga sha'bin fi butuni al-awdiya igere ga taxuno ngaydo dulle sino sikki magarini allah subhanahu wa ta'ala ga safa dankiniya safa dana yugu keregi nan boken qabila nan cigi nan tonti dungene kuga to ko dulle nga kuga yigene onti dungene abada hageri kebe safa gare nyani fo konke fo na gurja ke suni allah subhanahu wa ta'ala de mande nyai khayfare ke danga sallallahu alaihi wasallam odi foko ke suwa alhamdulillahi rabbil alamin waghini nali nangiri ke nga sasa nali fabutugne mpati nga kengeni abdul muttalib aba talibi fabutugne begeni sikawre ageri sorogo kisimen pati empalle ado faben pati ado saren pati ke fabutugne anya da sanaduya kengena aba talibi ali fabani kenga alhamdulillahi rabbil alamin hada magana bire wakati ananga kota nanga kala fabutugne ke wakati li khore li janguro nga ado khoso janguro ngodo khoso quraishini kafirini ndutuketa nanta ga sagabe antigili kalden chaganyani odi foko kianga una sage anti tubaka eri katei nanti nalisiga kama nanti aba talibi ande wori oda nyani bane oda nyani qabila bane o yani kisma bane anga rekere me muhammadu agiri sigabe nyongo agoro wara sigabe agoro sigindi barabe agiri lebu be soko kama agiri tora be soko kama agiri rogobe ro alla ni kube agiri lebu be ro alla ni ngado alla ni chabote adi rogo adi yewnandi adi yankandi soronya adi qima begiya adi dagamme begiya anyi merikentu o kuyme ado yimeni rogo ado kismani rogo fofo sugeri ko alla ni botu ada sunya sere duru ada sunya jahannaba dunki sasa anna sefe kita anna ko sado alla ga mogo be nyalo danga gille menaka alla fare sallallahu alaihi wasallam ay siki fa butugunen kamma ati kalima wahida bas eni digambane pe amurna hamaka ken digambane hagana ko bane oy fetene bakami alla fare sallallahu alaihi wasallam agir kenko abu jahali agot adire fa alla ko neke dire ati digambane ani do kenyai ati digambana ndo kenyai ato kuna nantore menyananga sasa digambane kebe angeri ko ako ona nya diga mutami anda selangeri bane ya muro kudanga o maga o kwinyana diga mutami na kinanga ati digambane kebe nga muru na maga kengene hananti kembere suterin keketa asudi toron cigindi ata hananti la ilaha illallah ona pete baka mengeda habu la ilaha illallah bani anin keda hana hanga haganati la ilaha illallah nkeda hafete bakami on taga gajanga on taga wurenemi allahu akbar allah fare sallallahu alaihi wasallam agire keko idiki tun karame ita bada keke nyageni on tudunga nanda bada magandu toro on tudunga nanda abada ngere kebe ko on tudunga nanda abada allah fare sallallahu alaihi wasallam ati kenya ninda hani me kiyaidi hagana keko nda haylunguna hage mi keko hage wutu siga sunke da hayme hage wutu no kusunke da hayme hage daga no kusunke da hayme awa ke diga me aninda hana kana hagana sigi ke kama hagana keko la ilaha illallah gajange tanantinke da hana kangaw anyime ke bani ani allah fare sallallahu alaihi wasallam asigi ke tonwa kama ado ko allah komo idi kiaro ido mena ganga futin pute jire magari ni allah fare sallallahu alaihi wasallam fa abu tugunne kallegi jiginde wakati be kallegi jiginde wakati be kafirin fa abu tugunne kallegi jiginde wakati be kafirin kurisigi ay munga etidanga sasa annan durogoto annakeko han angana durogoto angana keko
kenya lungoda wawna ankisima dina nyana ko dina nyana maga boke dina kama muhammadu dangadi yalli atarghabu an millati abdul muttalib annanka ampaba abdul muttalib killenga la kerem yadanga Allah farengi sikai munga daime annati la ilaha illallah yawmal qiyamah nanya hujja indan naga nasiganda Allah naga korakon adiga menya lebu nyani nga kanne simo nyani nga kanne arabu nga nkana masabba nyani nga kanne kenya nga ngemi dungi tolongono tongukia ameni wo kabila ngarsa sorobe ni yonkinga soronga ikilunga soronga yakulunga soronga ngana kede beri sorongu tini ngana kede beri sorongu nyana ameti Allah itini Allah inyana Allah ya nga gundondo bangi anken kanna soronyai ambulla sere korosi analla korosi ke andi sere gebe kita akama ni daga jahannaba no nga kallem palalla gano kisalla gano tanga annanti Allah magati soro ku to kono nti fosoro nanga ida mani ko ngeke bana nan ko nambono ndi katike bana da lanti fotana nyana ila anci tini ila ankata ila ankerni ka Allah ni kirindando birandanga Allah ge mikiti kebe kenta nyana konne ngana kita nan kira linga Allah danga adinya do manne anna aljanna kita amanya nan to konna ko amanya nan tinta mulla amanya nan tidallawa kiyani Allah ga hakli sire kunoi bege minya silama annanya hor ange minya hor annanya silamiya kunya khalifa Allah ga na kumenya khalifa bonondini mutamu bin adi adalla faren khalifa Allah ga daga malika bai alen yugundo kafaningi sikati ya ma'ashara quraish adi quraish nin damma makanko hanatu muhammadu di nke khalifa nya no ngade sere suga na jofe muhammadu akamandam pininke furenya kembra na jofe muhammadu angana jofe muhammadu andam pinille mundi ngaka nin furenya kembra na jofe muhammadu ya ori laidu nyawtu muhammadu dangonto muhammadu jambana abada Allahu akbar kafirinya faike agiri ke digame ko Allah farin ta fara ade rakani filisalli ade tawafun de beri kembira daga suke da batin nan daga tuci yugo lan ta sago no abada quraishin to dunge muhammadu geran khalifa nga odunge wonte muhammadu jamba non ta muhammadu ga jang Allahu akbar Allah gana khair kinoy o ku islami duru fay ko onti me khalifa Allah gana ona daga honnen kir salan kafiri nan daga da batenga nali anali anga kin cilamin kiri ke kafiri ti islami la idullaga kenya ni bege minya silama ananya hore kusoro idi mushrika go digambani ko ngano nyani horo nyani jikusuru nyanya tongun ko ngini garenti ko ngini ti jambetu abada Allah ti jambe mula ko benyi jambe ne igala laydu be uti kala ke laydu akama hada munu bateke laydu nyani to hora go nyani ido munoni naganya igala laydu be uti do munoni naganga inti ke laydu guru jana kembani yani onti munoni jambara ikara ken kafira go akama itelero jahannaba iti kenya o kunya silamini o maganya telongonto ya o nenu ko na ko sondo munte Allah o nya silama ko nenen kamanti sondo menga sallemba ne an golle tarante yalle Allah to danga nanti sallu ku ga nasro ange mi muamala nya de ber islama ko sharia ngede muamala be muramma andangu yalle monnaga andanga ginin naga andan kapalle monnaga ando taagalle monnaga ando goli nyalle monnaga ami tolongo ami tongo ko angi jambe na angi deberni nangarana angi hasida ko angi besen konna ko angi were ma ko angi jeni angi dolo minenga angi mugun tangol da burencu angana daga yomal qiyamah nan dandangi nanti dangino ko ngollu sutele nya habani mansura Allah subhanahu wa ta'ala agana kencenda no kencende mboga ngollu fontu toko sere sugana betiye nya angemi wande haqqenya korosi angemi to nyongunde nya korosi angemi wiyalle ma haqqenya korosi angemi remme haqqen korosi angemi sumpo haqqen korosi angemi sara haqqe korosi angenya ya dantenya angana daga yomal qiyamah ancalluku ancalli asorona ancallan kama imaga nya kampurenga hakite ngana nya kite ngana kutanga sigalla jo ngokkan nan kitu duruna magabugo Allah fare sallallahu alaihi wasallam ade ken ko hadith saante nga banganten be sudanga al muflisu min ummati man la dirham lahu wala mata ati muflisu bakay ko muhammadu motonu nyay ido sallenge ben nari do sumenge ben nari do golu sirenda menchu nari khanga na fay wanda hakunga na kenche bakay fofon taka toko junubu nimbane anke finimea yangoni mbane anke finimea Allah nati melika nundanga khuzu ila nar khari khilikati jahannaba Allah gano kisalla gano tag nali qisatu tufailu bun amr ad-dawsi kaygo ari ageri makano gonga ageri wakati be quraish ninge me killenga iti andi ke worde kembre yugo ke serkana kenyani togonte nyani sugana nyani darajante nyani ti ya tufailu
innaka qadimta bilada nan pageri makka awa yugo ku magayre de ke yugo do ku toro de sere suganara debere nda korto agana diga meke ko agiran toronga tanu a korte nan laga nan butte nganga ille ne bakan kille nganga ke yugo kille mbata ati ha itoni kenya no ngayre sere tana ma ko da sumpalle monda khatta sere suntalla gosino ntani metintalle mo kwani sere nti ballanga kabila le monya ballanga sere ntan ko bonan chumpalle monya nan ko bono sere ntan ngoyni an choronya nan ngoyni Allah fare sallallahu alaihi wasallam quraishu ngiri ijofe ke yugoya nanti angero debe ngade togonte nyana nga dawlante nyana nga na du koroside sugana nyana nga ngi diga me ngure to ka ang mandu korosi mahamudu geni la qillan toronga kota su anya gere diga me mugu mahamudu kota su angi lene ang bakandi nanga angi nyana ang bakamunu batenga ang sukono mahamudu bati ati geri makan no nga gere daga tawafa al kabay idi kotelle nyautu tepa nyautu inati kotolle na ritorum pillia tepa jurangutu na tigi torumbo tompillia igana muhammadu nyino igana nyi salli nina maga fo mugu diga mukuya akorte agateli ilandi Allahu akbar kona Allah sirini ay man ke qissa la gamina ati diga arabun kanne nguretu yi diga ncirentu yi diga mburentu igeri ke koni da bane tordunde pago yogo site panyautu di tigi torombo tonga ina maga fo mugu ati ga igeri kenya mogosu Allah farenga karanga wakati be qur'ane ke lungen qosiri toronga di mugu idega kate iti ke khibare be ga ma muhammadu anti koni da ina mugu ako so qur'ane khari kamma ati wallahi mi diga me muga gam parampara qur'ane ya imi diga me muga ganda kamunta qur'ane ya imi diga me muga gan tolongon ta muhammadu gere ke diga me beko wala amuran a'dala minum diga me ti tolongon ta muhammadu ke diga me ati fa aslamtu wa shahidtu shahadat alhaq ati qasti la ilaha illa allah muhammadar rasulullah ati ya nabiyya la inni imrun muta'un fi qaumi anna tunken kanan kayde jama gumenya nan qabila idungeni nga watas mpai sa gere katin qabila ngani sugri kat islamia annalla nyagindanga alla na kawa fi nyangindanga ngana daga ncoro ku ngana ko ga dungeni nga Allah fare sallallahu alaihi wasallam aduwa adaga atigi jo fe idebe jo padunga wakati be debe nyimenga atiri noro hore wara bogi iya kompili do mena ga ko angiri lampankum ita Allah magani ya gonga da anna bogu no kutana inni akhsha an yazunnu anna musla waqati fi wajhi li firaq dinihim musallatun ati Allah nimulla ana noro ke bogu no kutana imma simmanliya nalidina ke bonondi fatahawala fawaqa fi ra'si satri sauti قال فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في صوتي كالمنديل المعلق ken noro ko sinyago nyinko la bogi nyinko lambange na logi nga antino ko angeri sondolunkum wana ahbitu ilay min asaniya ngikille nga ngitengen yibane su tengen ngay noro ke fayni atingi jofe no kubem paba fina jofi nga yuga senyani ndim paba da nga magati ntinga de anti ampetin chere fetanga wori ndan taka dine ati manne ya bunayya manda nyillandi atanna tunya islami an chukero muhammadu batenga ati awangero dine ben ke kadina ni kenya lono kam mo ati daga wankanda anna nyira munchono ndanalli ati faba daga wankadira munchono de ari idrondi islama gonga ati wiyalle mankatinte adi keyako wiyalle manti danga ati andi nani kadina nya wori kinananga ati daga wankanda nyira munchono nda ga wankadira munchono de ati ro islama gonga ati qabila ntokoni dawsu sukhiri qabila mu maita sunan islami qigilele ile sagene kati makka idaga Allah faren cagata sallallahu alaihi wasallam iti ya nabiyya la innahu qad ghalabani ala dawsin zina anna tu dawsu de idi yonki lungunya botude iga jeni yekebeya iga yakarun kutiyebe iga sange kebe ibara falle fayni fadullah alaihim anna langande nyankandi kam Allah farenti sallallahu alaihi wasallam atilla onti langana on Allah nyagana Allah ni kanda ati ari kitengutu kamu ati ihidi dawsan ata dalla nyagan kama anna dawsu anni qabila ke to ni dawsu anna qabila ke suwara kanda killen kama farji ila qaumika fadum waraqibihim daga anni gangu kata Allah yannan chono meke butte nyankandi anna hinni wure ati daga ati gero nyinyen kama dawsu nyinyen ay gedi be sukri asunya islamiya
ati badru gajangendangi uhudu gajangendangi khandaki gajangendangi kembre di qabilan cugiri afungu tancege kay tanyere ka asu qabila mumantubi nya islamiye ato yanka madina nogonga akota Allah fare oga tengena Allah fare misine nga jamancu bugu go fayni qabila mumanya islamiya Allahu akbar ati geri kebe kita kurenga akota Allah fare ngeri tagande be kita kurenga agere khalisi be kita kurenga agere khanima be kita kuyenga tamise ngoy nangoy nyogome ngoy sugo ngoy jogo ngoy ado naburu jura ado fofoso atadi tagandi sahaba ni nagangari fokini ilo kabila sugi yankada sukuma sunan babose Allahu akbar ati itogodo Allah fare mbate sallallahu alaihi wasallam fatu makangarini kada Allah wari subhanahu wa ta'ala yugubane daga kabila muma nyautu nan daga na sugangu kat islama kunga asunya islamiya Allah gana khairu kinoy Allah gana ole gerun churon Allah fare sallallahu alaihi wasallam Allah da bu temura tiku sorobe nigi tubi na likateya na liti islama kunga Allah fare sallallahu alaihi wasallam agille taifa agiri togobe ur taifa agiri bunto kasabe ur taifa ma zala quraishu ninga ido sabotation ngime do soyengime ega pakapake ega soyin yali ke qur'ane ga yanka sere gi fetankenga aga nyanka melika dagi yanka katoyi ona dunya kanke muhammadu anya rengo ya renga ngoyantu angotu o yanke mpandu muhammadu tidungene Allah subhanahu wa ta'ala dijabi wa qalu laula unzila alayhi malakun walau anzalna malakan laqudiya la amru summa la yunzaruna haro gani melika no kay kusoro kuti ilene walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala basna alaihim ma yalbisuna Allah ge misondo mebe kanda anti kandeni sabotande misoyi wala qad istuhziya bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru min umma kanu bi yastahziun Allah subhanahu wa ta'ala adi soronya halki sorobe ni gisoyi e khayfarunga e gedi sabote Muhammadu nyamunyano ati kusoro garini halkiya Allah fare sallallahu alaihi wasallam fabutugun nempati Allah fare sallallahu alaihi wasallam fabutugun nyonkin bogo akoro la ilaha illallah kono kenyan suno gorendo karisa gorendo musiba gorenga Allah fare ma sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ti Allah fare da Qur'ani no gai anga mulanna dukeri kusoro daga minga kande miga lo salama gunga anga mulanna dukeri miga kande intanke ma anike Allah ma Allah fare sallallahu alaihi wasallam fabutugun afati agifati sinebe awiyalle ma Khadija bintu Khuwailid ummul mu'minina waziratu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah fare ministry agafati kenci ne bane inati kenci ne daga amul huzni alhuznu ken sunonci ne ani kenga amul huzni hazina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huznan shadidan asuno gore kesineya fabutugu nempati uyalle mampati zalika fi sanati al-ashira min al-hijra min al-bi'sa khayfara gonci nan tamusinani oma Khadija fati fabutugu nen qafati Allah gana yampa oma Khadija maga na taqenya aljanna gidna gani sitiye benya Allah farinda sallallahu alaihi wasallam ageri na burendi yonkin curo Allah dinanga malla gid tuga kenyani Allah fare sallallahu alaihi wasallam jibril geri kate ageri nyagalindi ti aljanna alhamdulillahi rabbil alamin wa khinin terin kandano kencine Allah farin cuno kafirin di nyaga kita i nyagali isowo asa fandankara agoy mandankara akisindankara o yagunu koy kota on yagunu ke yugase dagari toko awon taka toko fofo danga aywa ibaralungo honno nyani isoyni nyagalini paka o baralungo fabetugu nenkara Allah mi khayfade la warabada Allah fare sallallahu alaihi wasallam Allah ma la wara abada ko gonno danga amala wara abada ko gonno danga adi dema gare ke gidalo dalla Allah to gunyalina fankade Allah fare sallallahu alaihi wasallam sunon pai meme pai asafandano ada demandano isu daga bake kenci ne bane o ma Khadija fati
fabu tugunen kafati. Alhamdulillah ngagini suno ke sine dangi en pala la farendi mandenya abogu ati tele taifai itele taifan ko khirikata Allah ina Allah koy taifan ko nga ini rondi dinanga adi kille mutu adaga taifa agi daga taifa ati tele dawan kinyandi Allah fa taifan ko nga ina nyille kati Allah dinanga na mbugu munu betienga sasa ado kombo kati taifa ado Zaidu bun Harisata e bogu kenya nyida bata gorondire menyani agol nyanga nanyani ade manda nyani sunon chine ana abogu adaga taifa agiraga taifa di bido tamia nya taifa ga gangundini ana lo kabila ni no nga soro goroni sugangu kata laibara odangi ken kisanga na sagi taifa kombara nantinti illene itoko munu betienya edile munu nya wara na gulla ado to ambelini ina gulla maga jogini tando bompili su ferenya ndele ne bakiya abogu taifa no nga urunte nyambogu agibogu wakati be daga ta ko yitengure Allah fare sallallahu alaihi wasallam adalla nyaga du'a kebe safanda no ngeri safanan tade khara taifa no kunga ken du'a keta wa in kana dhaifan haraga na nyadi salam ponte ay du'a ke gona Allah fare sallallahu alaihi wasallam du'a ko te nyani du'a ken dente nyani agidalla nyaga adalla nyaga Allahumma ilayka ashku dufa quwwati wa qillatu hilati wa hawani ala nasi ya arhamar rahimin anta rabbil mustad'afina wa anta rabbi ila man takilni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwin malaktahu amri in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghayra anna a'fiyataka hiya awsawli a'udhu bi nuri wajhika allazi ashraqat لا الظلمات وصلوا عليه أمر الدنيا والآخرة أن يهل علي غضبك أو أن ينزل بسخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله أريك دعاء غرا أيتاهن يتمري أغا يتمري نقبه كني سوغانتي سرديني نياني serdinge ke serobe ni serdinge ngena tintalle monya na kadi asumpalle monya ni adaga ken serdinge adaga taunu agiraga taunu nga kun ka alhamdulillah sumpuke be gido mena nga ayuru mandeli sondo menga ayuru mandengeri sondo menga idi fay golnya ngana be gi maga itida nga ken to ngene adasa kelle menega golnya ni maga adina ni nasrani nyani كريتيه يعني أكوتا إتي أن unqudan min al-inabi anare zenkinge wutu ado ji ado qatti anan daga kini ke yugo ga taxunu doke agi daga agi diga nenkine wakati bati bismillah ar fawta adiga agi diga wakati be abda say siki ati angere ke digame be ko kedde be soronti ke digame tu Allah faran khadi trindi sallallahu alaihi wasallam atan qaba kaminne an ka fedde be ke sirati ay iken nasrani nya ike baka nainawa Allah faran tidanga atan bugu de bisre yugu siren de be nyani yunus ibn matta lemine ke di trindati yala ngu yunus ibn matta ti ande be nyimme nyane xey faare nyane ngaari nyane yugo lemine le sema ay sikki ajimi kata Allah farenga adi tengen chumbu ada ki tumpili sumbu amila Allah farenga kuita gunu doke e fayin e ga fayini ke ta lemine ngeri katia eti ampageri ke yugo sumbu yugo ke anambono ndini ade ke yugo gana ado sere sugeri me or korte nyani maga ganyi landini ati danga ati ke yugo menti nyinye ke kama ke nan ne bi nyimme nya hagantetu e kulle seme adasa giri kentu keretiye nyana yi maga sefo fen nogonga gannin keretiye ni ngutonguntu alla giri kebe safa sefe fonga e gollinte sasa kallu nyana giri tongungori igi bere igeri tallo tongun kama iga gare mbangandini sorondanga
to ano yogoni tikenga dasa atubi anya islamiya alhamdulillah tige ngalla da waido Allah fare sallallahu alaihi wasallam aga kenyai asagante aga salini yittengure Allah subhanahu wa ta'ala adi manenya adi jinna jamanya warakata Allah farenga igi terinke igi qur'ane terinka ya gagiro silama gongo do silama gonyi letele kati qabila le monga igi nya islamiya Allah subhanahu wa ta'ala de manden pai Allah farenda sallallahu alaihi wasallam agi sage baka ken kille keta nati aga nonga wakati be aya renga tebulle gore ayyan kana jibrilu ado gide melika ngano gonga jibrilu alayhi salatu wassalam ati ya muhammadu gide melika paye Allah gide warakatanga nanti kusoro gedan toro aga na linganda mogoswa gide nyameri ngeke magana gide nyankandi kamma anido gide ke sutapi ati danga ati ai ikenti mulaina tambubure tugiya la Allah sere baki sogodinga kebe ga la ilaha illallah muhammad rasulullah kono agalla bata wala yushriku bi shay'a hadike yampe wori keni sondon kurela fata maide Allah fare magado yurumande ati kete tambubure tugani ya la Allah worni fosre begi sogodinga sere ganan toro angana yampa magala Allah sogodi go wono anto ken toranti jo fenanga Allah ni yampe nya mulla ke go jukuni yampe nya ke darsuni ona karange utubake siralunga fede ajikuni ko gana terinka ona fonne uto na ngolinyate sira nabawiya amana ni kenya Allah gano gomdu sahabai na sahaba gomdo kaifa agiketi yampa na kusoro maga na giden kini lemina misonga na kini to ambeli ninga na kini wakanto ngai nangulla khaifare annabi nyimme na jogi na ferende landi bakata nimpilya Allah subhanahu wa ta'ala di sembento nyankandi kenga na khaifaru na linantini halake ati ay megi halak ike yampi maga masere suri baki soko dinga kubedi ngati la ilaha illallah khorogan churo nyaare Allah faringa huwa qudwa ya mege nyane Allah di ke yugodi ti nema odanga khairu odanga ona nyaare ona mogo butumbotu ona maga tambutuge lo sonno nga salame fo feti tambituge angana yampanka pali mamma kenya linga Allah danga subhanahu wa ta'ala Allah gano nya ko mo beni ga yampana agi sage baka taifa wakati be agero makka no gonga ayi mulaina sere ki daga semmene serebe akamangi ye khalifa dagana adaga kati sere fana kenti suwail ibn amru min bani amir akemi dunge sasa adaga mut'am ibn adi ati dunge Allah faren khalifa ngeda khalifa laga yi sembe ni duwa mut'am ibn adi mushriku nyana ko ta khadi ke terinka de adire mungango adi wagini ngango adi kabila le mungango ati yugo suga da anna daga janyo kello ndana ka fangutu ona muhammadu korosi kafiri suga na kinye makano quraish suga na kinye harai me kabila le mona ona kamankeri nali nambugu kenga kausara garenga igaso ini yugo be imedi agana le nyugo susara le nyugo ngakalla oni mane kono ke nyugo danga enta gana reme susara remun kalla har kanta maga oki okuy gillo muhammadu battenga ba o ko mo kono muhammadu danga to kenya Allah subhanahu wa ta'ala ati inna a'tainaka al-kautsar kausara gare nyampo su muhammadu dunadi no godon ponga Allah ri kenkinanga ami fokini kuya kebe gampo su kausara gare sorobe di gatinanda abtaru igatini nanti amire meto kami fofoto ati muhammadu anyan garanti takunga dunadu al-qiyama kebe gam magalla hara kausara gare amenti maga saran kafirini Allah di jabi Allah di kotu kembere qur'ane yan kanati ga jangen bane Allah farenge ni makka sura sugi yan qariti ku kafiriniya igina Allah faren toro ma Allah subhanahu wa ta'ala agiri jabi agiri tora ke sagiya Allah subhanahu wa ta'ala ri doronta gunya kay faren dangati manniya ari al-isra'u wal mi'raj nan cege kampoto nyerndenga Allah di kenya muhammadu danga sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ken mu'jizatul kubra ken ka wafiya Allah subhanahu wa ta'ala gidi kina annabi nyimmenga na dorote na bute murate na kafiri ni nyagunti Allahu akbar alladhi farin jafa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir Allah be sonante ngeni tunka sonante be gidi komeke ameti rasuli de akome ngeni muhammadu ya agedi muhammadu terendi wurubane no ngana wutu nyinyenga na daga makka poto nyerinde nan daga na farlancalu ku kerege kinadigi yanka
Allah subhanahu wa ta'ala na muhammadu wutuba kam makka no nga masjidil haram kenga al kabai dana daga masjidul aqsa no kulate nyani kenga ni betlem wa inati baitul maqdisi do muhammadu nan daga no muhammadu nan calliti khifa annabi nyumunga tamani me annabi nyume ado muhammadu siga sukane na almama gondeberi e kafirini ay wosene afatumarunahu ala ma yara wala qad ra'aw nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yakhsha sidrata ma yakhsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ada Allah ka wa finun chuwor Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati Allah subhanahu wa ta'ala ngir kebe wori segende ke nan daga kamunga ka wa fi goro nyane Allah subhanahu wa ta'ala giri ko inke muhammadu Allah da fonya muhammadu dan asege adi yonkin cege adi feten cege tuano beni getin nanti yonkin nyanda daga feten mi daga la muhammadu do yonkin chuan daga yonkin do feten chuan daga Allah ni tunka fonta Allah kanyana ma ya ajizu sayun fil ardi wala fis sama fonta Allah kanyana kamundo nyenyenga agananya tubabu ni fon kulungi keta abiyo mbaganini tanji keminite aga sankunu aga milo ni kilometri ngurana ka wujunu kilometri fama baluka bi rabbi bi khaliqis samawati wal ardi bi rabbil alamin Allah fare sallallahu alaihi wasallam ana indal bayti bayna an-na'imi wal yaqzani ngexen qana do wundana na ganga nyaako kumita kasiri Allah subhanahu wa ta'ala adi manninya adi jibril warakati alayhi salatu wa salam makka Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi jibril wali suranga tani filiya allama shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuq al ala thumma dana fatadalla fakana qaba qausayn aw adna fa awha ila abdi ma awha adi jibril wal tani fil agiro kate gari hirai adi wori adi jibril wori khadi inda sidratil muntaha adi jibril wori no Allah fare sallallahu alaihi wasallam Allah di fokini de tampille wujunu na gata annabi nyi men khifaru ko musikidi fo Allah di fonya muhammadu dangadi muhammadu sege kamunga nandaga sigi sidratil muntaha annabi nyi mu benigi fati khifaru benigi fati adi di mewori ado fa ba adama wa alayhi salatu wassalam abal bashar ado fa ba adama wori adi baba adama wori alayhi salatu wassalam khifaru bani bi danga kane adi fogi be wori Allah di kenya muhammadu dan doron ta wan agirnya muhammadu dan amanya khifaren judan Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati jibril do buraqu ni kanni ngati daba nyani daba be ami simbaga ampungon ta ferenga agulu gulle nyani agile nyani ay feren kamma ati giseta kamma aya ren kampanya na tanga telenonga kesetu fo aya re akhure as afai ndenga na kempen no kubatan atan kana keni no nyakitana kempai kenga kebigira Allah subhanahu wa ta'ala kampoto nyeri ngana nyanka ati farakibtu uncheta kamando jibril hatta ataitu baitul maqdis mingarini baitlem kengeni baitul maqdis farabatuhu bil halaqa allati yurbatu biha al anbiya ati ndi siti no kube annabi nyum ngata gunu no kube summa dakhaltu al masjida fa sallaytu fi rak'atayn summa kharajtu faja'ani jibril alayhi salat wassalam ati lo miside no ngandi rak'ani fil sali jibril do yokeri katinga inayi min khamrin wa inayi min labanin ado yoku filiri yoku bane dolongo yoku bane khatingoy ati ya muhammad faqtar ati kebe galinganda asugandi faqtartu labana atinde qatingutu faqala jibril ikhtarta alfitra andi fitra ngutu Allah gidan taga kebe kama ken fitranya summa araja bina ila sama ndaga ngi salli annabi nyimmun kama ni misiden pakanya annabi nyimmunya nyanya alimamiya ko tan challi da nda su salli do men challa sukani nyanya alimamiya kembiro osege kamunga ogiraga kamunga kampoto fanangi munyi kampoto fanangi munyi melika nunti ando koni do me jibril atindo muhammadu andome
e ati kondi nyamere kine ata Allah subhanahu wa ta'ala ni nyamere kine tanallo ati di bafe munyi kane idi ko wori idi o faba adama wa alayhi salatu wassalam agemiya adi kunyi anyagalitiya ati di adi daga kampoto fillande nga idi ko wori melika nenti ko gana ati jibril danga ko gani ati ndo muhammadan do me alayhi salatu wassalam ati yal nyamere yenkine yebata Allah imani nyamere yenkine tindanali ate bismillah marhaba marhaba faiza ana bibnayl khala isa bun maryama wa yaya bun zakariya atindi saga filare mungori isa bun maryama do zakariya alayhi salatu wa isa bun maryama ado yahya bun zakariya imanin pilliyani saga filare mundi nyime kamma igeminga idin kunyi iduyinda nyime duyidanga kembiro o sege kampete sikande nga ngunyin kane melika nentrini ni jibril di kembane asage ndaga konyino nga ndaga yusufa annabi la yusufa bun yaquba alayhi salatu wassalam atindi khuredo nore wor yusufa imame wori atindi nya alla di duna farampore na takandi fillo adi takanden kini yusufa kenya ni yagaru ngeri kitunkutu misra no nga do yusufa batenga khalki yusufa mi fitine de yusufa mi bogi dinanga yusufa da alla tokdome ambi yonki lungo botu ati kembre sege keta daga minne e daga kampoto nakatandenga melika nudu kentrindi libani asaga muhammadu sallallahu alaihi wasallam etando koni domi tindo muhammadu andome alayhi salatu wassalam e gorano ko daga koni no ndi annabi la idrisa nyino allah subhanahu wa ta'ala geti annabi nyimmel beda warafa'nahu makanan aliyya ori ke segeni no ko horeide atinda ndadi me kunyo dange me ndaga kampoto karagandenga idi follake wunyin kana ndu ko wori ni haruna bun imrana wori annabi lay musa gida alayhi salatu wassalam ati mi yugo wura gam parampre ndaga kampoto tumindenga ndi ko nyino alayhi salatu wassalam ndaga annabi lay musa wura alayhi salatu wassalam musa bun imrana annabi nyimme be ganchago annabi nyimme jo abutten kote la yakhafu fillahi lawmata laimi ante kanna digame kono allah subhanahu wa ta'ala tikenya qur'ani no fa wakaza wa musa faqatala musa buten qorene musa lo firauna kamma ati firauna danga ana musa koni atinkiani atanchago koy musa annarinke kamma keminya basi ya musa annari kada narin chabote yalla mungu aba musa alam takun fi nar walida yallinke manken qorondi yera bange dan choro gandum bengi nyinke kake nan choro nan qorinke kakati kellantinke musa kabana Allah gallen konanda haranga nimbe jangana foko nan koto ke firauna kellantinke musa kabana Allah girin qaykata rabbul alamin kam mundo nyinyen kama dunasu kama nallai anken petike mene firauna anken tege fonyai atik jama beni ga kara hari musa diga memmu aya dallo e ya danganga e kiyani e je sere su garu na mini ngan karanga di tunkanyugo idi firauna butundi atari musa diga musa gedi logo min kan no ati musa ngari yango bedeberi nandaga nguru andaga do dunandi serekeri musa ngamuru no mankita musa tambo nginda nan kawankita nan kere musa kendangi empalle anna sagwa nara na ki xaku atari kumbe fitinangiri balawngiri khonnaqongiri musibangiri fi sahih bukhari hadisa sante ngane bilay musa agado faba adam wa alayhi salatu wa salam atanta adam atinam abal basharati o faba nanya iba atando toro de ando toro ande jikken ko so anya sababu yago bugal janna gamsilen ko men tampini anya ndi yangonde be Allah gudo sedi baka musa men kanna diga me kon Allah subhanahu wa ta'ala di sondon cagen kine adi nenen kine nene be diga me sondo men ngana sago nene lay diga men ci kono to mun diga me gare diga me nya kono annabi lay musa alayhi salatu wassalam Allah farenti di wori idadi me kuñi jibril di sege adi daga kampoto nyerinde e daga idi koñino ido faaba ñino annabi lay ibrahima alayhi salatu wassalam millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikina ati kero yugo sunta kawa giya nan koto annabi la ibrahima farampore chumbana giyan chubana idi ni asembenta di godon chembendi betil ma'muru ken beti nokuyi kenga kampoto nyerinde ngado alkaba sumbana tanyere wujune melika lini e gata wafunu kungana daga kunta kadini ame tanyere wujune tananari kadi
kummene kunna tawafunde beri ibe geme daga hiji Allah makka ketandi nya Allah intani nya nyimme farla nya nande bagan kanning sedenti kenya na Allah politikin ti nya na Allah nene ndenti nya na Allah goto ndenti nya na Allah an ka tamma dan pa ba nene na dan ngakini dan nya kundalle musalilan talla nene ne an ka tanki na nene sirlan talla nene ne Allah antu gelange mi bangi Allah antu gelange mi nya foyi Allah antu geli kube ni gedalli tu kunge mi nya foyi kunge mi bange jakanki Allah antu anga sirsulan talla nene ne sirsulan talla jambana melika nunya fake tanyere wujune melika igata wafu nya na baitul maamurunga kunga na daga khumene fotana lini maduna gangiri aminya ku melika bana geri tafilla telefoni yalla maga kunnan qorokuwa kundungan to ngallada la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yumarun imalla kutatabani sira ke khalifa mude awre no nangolinya besuni khalde mutano ko ngana do terinkanda no sunna du surondi sira ke do qur'ani ando ma tafsiru nyandomi Allah fare sallallahu alaihi wasallam atadi daga yittewre yitteke ijofe kembre ijofe sidratul muntaha ken yitte ay kempanti kenyitia ati itindere suga ko turen toronga mo ba goro nyani ata ayitire mengo ko gidenta ati alla tege foni be alla nema kebe gedi yitte ke khufari ati laqelanti kem magan kuto nanda abada ati firimpire anu akama sunu kangen firimpire anu nyai gado ke yitte batenga ati di melika nungori ga saka do ke yitte batenga gago anganari bakante no nga bakane nga meli ni tege nga mogobe ati khempante allanti jate nanga nyamana Allahu akbar fa'auha Allah ila ilayma auha nonyani Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala adalla faringa adi wahayun kaye na tuinde nanti idi farlancalu nya tankirege farlancalle muhammadu kama fil layli wan nahari Allah fare sallallahu alaihi wasallam agi yankan ko be ado annabi lay Musa di mewori atangiri minne atingira Allah di farlancalle tankirege farlancalle akini motonu ngati yille daga nalla nyaga ummatuka la yutiquna zalika fa inni qad balawtu bani israila wa khabartuhum ati bani israila ndi dangi mede ndan chama ke golle no bani israila ko to meya ndi rempandi renche daga ancoro lantike na moto no lantike nda sage katallai Allah dinya manime adi fobege korgo bege asage katati daga ancoro lante atoko kenya maga timmene farlancha lukregiya ati daga ati nyagunu aketa lanta katengena Allah yagungi qad rajatu ila rabbi hatta ista'aytu ndalla saga nga sagene katallai legerunga maya gungi lagana ago lanta kasagene ket farlancalu ku keregi Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala fare nda moto no ngane salli ata baraje nyana tankiregi farla salli baraje nyai la ilaha illallah Allah defo nyongo danga de muhammadu moto Allah defo nyongo danga Allah mo foto ko danga Allah de khairi kini Allah da khairi kinoi Allah da fo kino amakini moto kutunga Allah da fo nyongo danga amanya moto kutundanga Allah fare sallallahu alaihi wasallam agi sege kamunga Allah subhanahu wa ta'ala agedi dorebe kine kiyai Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi kawa fini nyawurno adi kawa fini nyawur agi sege kamunga ati dangi jamai sege no ngi maga sege no keni mere nyai igadu jaru mana igadu bogo neti jibril ko ni nukuya ati kunu sorai sorobe ni ga maganche fendi idangi jamai inogon kani lanti wuti to ko ni nukwati ribayi ganompe ati dangi jamai ti fure ngi kara ti sire ngi kara hitele tufe ti fure kay ga kamuni ti ko gani manni ati kwani ya galle mo ya gallo me boni ga wiya le mon to ko kompe no halale ga bakay ga tele jeni silla wiya le manga ma ya kenga ma kompe no halale nyani sunna do farla ana ken to ko kompe no ngani du siti ana daga silla nya garumbangi alla ga no kisa alla ga no tanga alla ga na besu kisi khorontu bi katalla interin kandano qissa ke sira ke manani be suga do anga du soroni mo gobanna du sorondi anga du soroni mo gobe anna du sorondi de
adangi yagaru be ni ga kina ni jamba na wuronga ido wani yugunga dome adangi kunya garu hal halada suko corona du surondi Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi kawande nyawori kawande be khempa gantei adi kengori Allah fare sallallahu alaihi wasallam agi sege kamp agi daga kampoto nyorinde Allah bangi adi kawandu ngordi adi kawandu ngori khakesu ageri Allah ko moko Allah ge min kanda ikori kande ne de ito Allah fare ngai to diga munya kono to diga munya kono diga mu be gante mu safe ni trindi nunya kono Allah fare trindi ndo amuru maga trindi ndu koy na ngan tinga ne mentu ku maga nan tubi eri sabotande fofosu ita Allah fare nanga sallallahu alaihi wasallam ageri wakati be illengi kere ati makan kondanga ati wuri hanatu nanti Allah subhanahu wa ta'ala din cegendi geli kampoto fara makampoto nyerinde ndaga betil maqdisinga kengeni betilamuya ndaga ncalla nabi nyumun kane jibril di ngutu buraqu ngadi ndaga ndi kampoto fana ngoku ndi filla wo ndi sikka ngo nakata ne manyerunde Allah subhanahu wa ta'ala di farlancallun kininga tindina nyanka farlancallu keregi fejirindo salifanando laga sarando futurondo sogfo Quraish ninga no ngai qaru yogoni di kitulu torunga yogoni di kiteli laqenga yogoni di kitun ko timeta ay garen ken kempani kiyai andi ke ka ko hadi muhammad andi ke ka ko muhammad ken digan qorayde muhammad andi foko de yogoni di kitelu torunga tinna maga mugu nyenga kenin kamunga kenin kama kafirin ya fayku te galla fare ngarandi Allah di kenko andi bi nyimunda ngankane muhammad kumbe ni soronge di garandi mahamudu ami jonga nganti leger nanga khey faru ndanga kane sorondi garandi ke yuga seberinteni ke yuga munyinteni daga kata abubakar sidiqiya ya bina abi quhafata anda menyange mugagere ke digan qorebe ko muhammadu abubakar sidiqa ken sere ka muhammadu diga mun ko nadi manne ko muhammadu ta Allah di wutu geli nyinye makka mu ati muhammadu giri ko ari tongun ko Allahu akbar Allah fare sallallahu alaihi siddiqul umma Allah subhanahu wa ta'ala de kaygo to on ko qur'an no thani ithnain hizuma fil ghari kaygo sigan qore nyani Allah farenti sallallahu alaihi wasallam ati sere suger fonyinke muhammadu danketi fonyana suda ma abubakar siddiq lanti tugana atuga ndi loga Allah subhanahu wa ta'ala nkeda abubakar siddiqi nda tuga di loga Allah nkata abubakar siddiqi tugana adin tongondi wakati be soronge di garanti adina burelinga wakati be soronge di kuma nda nguru baka makka no na madina kille laga gidin kummen no nga adi duna toranchu wordi mbatenga diremu lanti abubakar siddiqi tugana de Allah nkata tugana Allah gadi ko qur'ani no nga di bangandi atuga di ngallai Allah fare sallallahu alaihi wasallam agri nyanga man khate be wor agri tora be wor ku saran kafirin ma agri le seme be wori fabo tugun nem pati wiya lemman pati amul uzun sunongoy ko ga sabota dem paya kam muhammadu ti dungen andanga manga na gide ke karaba ko kama makka ku gidu gore mi ga nyajurai muhammadu ti tubi nandanga manga di wara la kunyana lok deben no ngaro kholun na nga sunanya wara la ku gunne so ganteni nga asuna nchigi batenga muamuru amma kange ngana manyinya ngana nyakange de magide ngana fofosu kebe hakle gilan tawut mamelika ne aga nyanka malaga ni kitabe ngini meli qur'ana kini melika na daga yanka tato kunyinye muhammadu haranga na sege kamunga o hajunti kenga ondu dungen ndaga Allah subhanahu wa ta'ala muhammadu tudunga na malaga ne kawa finyanga kawande nya ati yalin ke fete khayfari ya bada mare me khayfari hal kuntu ila basharan rasula nkeni tege ko me khayfari aninga haga kebe nya ganinga ku nkelanti keda Allah nkati keda Allah subhanahu wa ta'ala siginto adi qason bogume inshiqaqul qamar qason nan tagandi fillo karabane gide ke kamma karabane gide banen kama itengene mea quraish ningi siki kesu misete o iketu keni debere nyaw keni korte nyai kallage mibe kandanti kande ne de kande nalla maka sondo men nalla maka
on alla nyaga alla na kande nyodo sogodi ninda alla gana be sukanda alla gana muslime le men cukanda kande nalla maga muqallibal qulubi sonde men alla maga aga yilana mo be gali alla gano kanda hari ke gollo gore wori kason nambo re bakame keten nanya jabalu abu qubays kama kete gidebe ga tengene ka karabane na loke kama kesu itonti dungene ko dungene manne kadi ko ti dungene harbani alla gano gomdi sahaba na sahaba gomdoy wakati li re na ngosikire inshallah alla gana ko tanondi ko tabe nonde kadi ko tagumenga na dum o soke ngoni kebe inshallah mo gere ken ko sira nabawiya khana yampo ma be gana fo kita diga muka kama na yampo ma o yampanteng be suma aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim wa atubu ilayhi innahu tawwabur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawa kenyana mukulsum jabra nambo gidi ma le yagusel kherindi foke 00227 80 36 11 17.